Cheikh Oumar Konare ale kumana a ko Choguel Maïga a kuma mungunukan bɛ senna ko ayiwa a bɛna bila ka bɔ premier ministre la ko nka ni Choguel hali bi n'a bilala ka bɔ premier ministre la ko baara min kalifara la malidenw fɛ a sera k'a jɔ a jɔyɔrɔ la o siratigɛ la min ye kuransoba min filɛ nin Dar Salam ko tasuma wulila o la kari tɛmɛnen in na ko a jatigɛ kɔni bonyana ni a masiba ye Nouvelle Horizon y'o fɔ an bɛna an da don o fana na sisan o mana bɔ yen baarakɛla minnu bɛ yen ni olu bɛ kɔma taxi kɔnɔ segukaw fɛ yen nɔ a jirala k'a fɔ ko a baara kɔni bɛ sira ɲuman ka sabu gouvernement ye layidu min ta ko u ka wari bɛ di u ma n'o y'u ka saraw ye ko a baara bɛ ka kɛ wa a bɛ sira ɲuman yɛrɛ kan info matin y'o fɔ an bɛna kuncɛ ni min ye o ye le soir de Bamako ye ale y'a jira k'a fɔ ko Niger jamanakuntigi Mohamed Bazoum ko ale ni Bambanci Mawu ni o ye EIG État islamique au Grand Sahara ko anu ye ɲɔgɔn ye Mali dancɛ ni Niger dancɛw la mun bɔra o kɔnɔna la an bɛn'o fana lakale aw ye sisan o mana bɔ yen nɔ Faransi ka den min bɛ yen nɔ ni u k'a ma ko Général Henri Pénari Legri ale yɛrɛ Faransi ka kɛlɛcɛ kɔrɔ dɔ a bɛ sɛgɛnlafiɲɛ bɔ la sisan a ko nin wagati in na Faransi bɛ ka fɛn fɛn ɲini bi o de ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw n'a ma dɛsɛ kɔni ka u bɔnɛ u nin na ko a bɛ o baara de la an bɛna o lakale aw ye sisan soir de Bamako kɔnɔ yan'an ka se o bɛɛ lajɛlen ma an b'a daminɛ ni fasoden sɛbɛn min ye u k'a ma ko L'essor y'a jira k'a fɔ ni wagati in na an ka jamana kɔnɔna la ya kɛrɛnkɛrɛnnen la Mali faaba ni o ye Bamako ye a jirala k'a fɔ ɲaman de ka ca yan kosɛbɛ ɲaman min bɛ yen ni a bama yɛlɛmani walima ka a taga bɔ dugu kɔnɔnaw la ka taa n'a yɔrɔ wɛrɛ o baara ka gɛlɛn ko Bamako yɛrɛ yɔrɔ ye bi min na a nɔgɔlen don kosɛbɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ Bamako jɛyali la cogo min na o baaraw de bɛ senna ni wagati ninnu na o de la min ye gouvernement ye Mali marabaw olu ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ u ko min ma conseil de cabinet ko conseil de cabinet ɲɛmɔgɔya tun bɛ ministre ɲɛmɔgɔ de bolo Choguel Kokala Maïga a kɛrɛfɛ ministre min bɛ yen n'o bɛ an ka sigida saniyali kunna Modibo Kone ale tun b'a kɛrɛfɛ ka taa se colonel Abdoulaye Maïga ale min bɛ an ka mara cɛmabɔli mara kunna ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ani an ka nafoloko ani sɔrɔko ministre Alfuseni Sanu fo ka taa se soko ministre ma Burema Kamena ani jiko kuranko ani dugujukɔrɔ nafolo o ministre fana Lamine Seydou Traoré olu tun bɛ premier ministre Choguel Kokala Maïga ale kɛrɛfɛ conseil de cabinet min n'a sigira nin ye n'a a kuntala taara se fo l'heure 2 ɲɔgɔnna ma kuma tun bɛ ka kɛ min kan o ye Bamako ale dugu kɔnɔna bɛ se ka jɛya cogo min na n'i ye jateminɛ kɛ bi Bamako dugu kɔnɔna nɔgɔlen bɛ ka se hakɛ min na jamana faamaw y'a jira k'a fɔ ko an tɛ se ka to nin bolo in kan sabu ko waati tɛmɛnenw na Bamako jɛyali a baara kun dira cakɛda dɔ de ma n'u k'a ma ko Ozone Mali Ozone Mali yɛrɛ a na kɛ a ka baaraɲɔgɔnya min b'a ni jamana ɲɛmɔgɔw cɛ o de bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la yanni a ka se a kuncɛyɔrɔ la a ka kan jamana faamaw ka baara wɛrɛ boloda ka wele bila cakɛdaw ma kɛnyɛrɛ cakɛdaw minnu bɛ se ka na Bamako a sigida bɛ se ka jɛya cogo min na o de la a bɛ fɔ min ma ko appel d'offre kura o bɛna bila sen kan an ka jamana kɔnɔna la yan fɛn fɛn ye cakɛda ye ko e de bɛ se ka Bamako sigida Bamako jɛya ko e na wele e ka i kan bɔ a ko siratigɛ ninnu na o de la jamana ɲɛmɔgɔw ka kuma la maa min bɛ yen n'o ye ministre Kone ye ale min bɛ an ka sigida yɛrɛ jɛyali kunna a y'a jira k'a fɔ baara in ko a bɛna ta sɛbɛ yɛrɛ de la sabu ko fɛɛrɛ dɔw bɛ yen fɛɛrɛ minnu bɛ yen ni u tɛna segin olu ka fili minnu sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ozone baara la sabu ko ozone ka b'a nafuradama ni sisan cɛ ka Bamako jɛyali min n'a dira u ma fo kana se sisan ma ko nɔma ye u ka baara la sabu contrat min tun b'u bolo contrat min bɛ ka se a banyɔrɔ la n'a fɔra ko baara dira aw ma baara ma se ka kɛ ka se a hakɛ la i n'a fɔ maaw hakilila kun ye min ye ni o kɔni bɛ ka se fo baara ka minɛ aw la k'a di maa wɛrɛw ma minnu bɛ se a baara la o de la o de baara bɛ senna sisan a jirala k'a fɔ wele kɔni bilalen don Mali kɔnɔna la yan ko jɔyɔrɔ bɛ di fɔlɔ hali ni kɛnyɛrɛye cakɛda wɛrɛw minnu bɔra jamana wɛrɛw la ka na ko nka minnu b'an ka jamana kɔnɔna la yan ko jɔyɔrɔ bɛ di olu de ma fɔlɔ k'a jira k'a fɔ minnu bɛ se ka Bamako ale sigida o jɛya o de sigi kɛra min ye premier ministre Choguel Kokala Maïga ani ministre damadɔ cɛ walasa gouvernement ye layidu min ta n'o ye furanjɛla fanga ye sigidaw bɛ se ka jɛya cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnen la Bamako yan o baara ka se ka don ba la kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ l'essor ale sɛbɛn kɔnɔ
n'ambora ye amedo minye l'indépendant konna la l'indépendant kumana kuma damado de ba akonna ni jate mineke politique kuma de biano l'indépendant ya jira ka foko politique ton dem seni minumbe ni Shifinaka obe sura konna la olu ka tomba do de be nous comme réseau des jeunes des partis politiques du Mali RJPPM ko yet les flagnons doke hakilla falin minu ni olu tara wolo barawla bara minu be ni ure hakilla malikura joli mi kuma na bi ka fo Shifinaka minu be no be sura politique ton konna la ko olu jora ka bo Mali joli la ko sebe bara nyere kera marsikalu tleta kata kunja atletan ani kelinde la o ka hakilla barawla ani uye mirina umunu ni uyota ukoko olu hakilla la bi namanye ko jamana bijo namanye ko jamana bara akanga tanyefe Shifinaka ujoro de kabo barawla kosebe olasa minye anyemo ba Mamadou Sansiba alega kumala ko ni basigi na toy Mali kono bi politiko na sala wa jamana ka sega jo ko Shifinaka ude fanga ka boala ko olu minumbe politiki ton konna no lu Shifinaka uye olu be minni ko sharia de kata sharia mi bise ke sababu ye olu demsena kaminu be no be so politique don kono joro ka di uma kemesara anga jamana chakeda bawla binani o ka se ka di uluma ale l'indépendant kelin kono ajarala ka fo politique to mbe anyama ba no kama ko kal renouveau anyama ko El Hadji Oumar Abdou Touré aya jira ka fo ko alere M5 RFP ma falimba de aka kuma la ay lettre do de ci kungo lettre kono kuma de flani abe indépendant konna la bi aya jira ka fo ko ale kɔni ka jateminɛ na bi ni ye lakana ko lajɛ ni ye fɛn fɛn lajɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye yɛlɛmaniw ye ko Choguel Kokala Mayiga kun ye layidu ta jamanadenw ye k'a fɔ baara caman bɛ yen k'o bɛ kɛ ko nka olu ale ɲɛ bɛ min na bi o ye k'a fɔ de Choguel ta kɛn bɛ jurusara ani farafarali de maaw ni ɲɔgɔn cɛ ko premier ministre min bɛ an kunna bi ko a bɛ ka a yɛrɛ jugu de caya jamana kɔnɔna la ani jamana kɔkan o dun tɛ fɛn bɛnta ye El Hadji Oumar Abdou Touré a ko furanjɛla fanga min b'an kunna bi furanjɛla fanga in mago tɛ k'a fɔ ko ka jugu ɲini i yɛrɛ la walima k'a fɔ ko i bɛ maaw farafara ko furanjɛla fanga in mago t'o la ko a bɛ ka taa i dogo kumakanw de kɔfɛ kumakan minnu ni maa minnu bɛ yen n'olu b'a fɔ kuma bɛɛ ko faransi ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ yɔrɔ n'o kuma bɔra i da ka ban maa caman bɛ yen olu bɛ tugu i nɔfɛ ko a na kɛ ko Choguel Kokala Mayiga premier ministre ko a bɛ o baaraw de la bi min El Hadji Abdou Touré l'indépendant kɔnɔna la bi a y'a jira k'a fɔ jamanaden caman de bɛ minnu ko k'olu sɔnnen don colonel Assimi Goïta a ka baara taabolo ma ko nka ko a n'a ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga k'u ka baara taabolo tɛ kelen ye sabu ko ale kɔni bɛ jamanakuntigi ale b'o ka hakililaw fɛ ko nka min ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga o ye layidu minnu ta k'a fɔ n'a nana premier ministeriya la ko a b'o baaraw kɛ misali yɛrɛ la maa minnu bɛ yen ni olu ni bɔnɛna juillet kalo tile 10 ni kelen a n'a tile 12 san 2020 ko o dossier o tɛmɛ ka bila tiroir kɔnɔna la min ye fana baara caman bɛ yen n'a fɔra ko yɛlɛmaniw ka boloda i n'a fɔ kalataw min bɛ tali kɛ jɛkulu min bɛ yen n'o kan ka kalata baaraw kɛ n'o ye organique unique de gestion des élections ye ko o baaraw fana sen bɛ ka sigi sen kan hali sisan min ye El Hadji Oumar Abdou Touré ye a ko ale kɔni ye min ye bi nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi la k'o de ye k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga ko a dɛsɛra de wa ale bɛ min ɲini a fɛ a ka baara bila ka bɔ premier ministeriya la kabi an b'an kuma la n'o tɛ ko M5 RFP maa minnu bɛ yɛrɛ n'olu y'a sugandi k'a fɔ k'a ka kɛ premier ministre ye k'olu caman bɛ bi a n'olu yɛrɛ ka kuntilenna tɛ kelen ye ni El Hadji Abdou Touré y'o fɔ limanaw min ye député kɔrɔ dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Bafotigi Jalo ale fana kumana o kuma kelen de kan nka ale ka kuma ma ɲɛsin premier ministre ma dɛ ale ka kuma ɲɛsinna mara yɛrɛ bɛ minnu bolo bi n'o ye gouvernement maa bɛɛ lajɛlen ye Bafotigi wele bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ma ko a ka jamanadenw a k'u lamɛn a ka jamana bɛ taabolo min kan tiɲɛ don jamana faama ka kuma man ka caya a man ka ye kɛnɛ bɛɛ kan ko nka
akanga nyetugo ki itlo tugu ki itlo mada nga akanga jamana dum fana lame honorable Bafotigi Diallo ako ambi wati na ko sisan alere ba ayre nyininga bara dama be minu na ko fara kulu bike ko nga hali envelope wati na ko sisan bara usima bo anona folo yimunyi ko organe unique de gestion des élections fichier électoral ananyo na chama uluma seka bo unona ayajira ka fofana ko gouvernement ko kabi yelamani do boluda politiko na sawla ulu bara ufana jombe fo isinde ka kola Bafotigi Diallo ko ale tina kuma ko franjela fama doka faraka walma doka na bwala kunga ku kanu sika fo de ko kalata wati sele flenie anga soroka yelema boluda jamana konna la ko te fe bentayi mana wati ta joka mo kono uka wati laje wati fata uka baraka ni wati fana o de kuna foni yere mana yende pana fo minye nouvelle horizon mana o kuma kelinga anake ni El Hadj Abdou Touré ko shegal ko kala maiga ko aka bara bla sabu ko ay bara minuke ay laydu minuta laydu numa sega bo asram ngaminye bi onte maître Cheikh Oumar Konaré alika hakilawi sabu aleko bi koni akunu kuma mbe sena kafo ko mi premier ministre shegal ko kala maiga ko ani mi jamana kuntigi colonel Assimi Goïta ko akanga bla ko aywa bara mimbe bi ni umunu kambe sena maître Cheikh Oumar Konaré ajira ka fo bololo kuma ani munu kuma olude do note ko ni jatemine ke ko shugal ko kala maiga halibi ni jamana kuntigi ni aya blaka bo barala no premier ministre barayi ko shugal ko kala maiga ko aya jorofa wa ko atogo dona jamana do fo bawla sabu ko premier ministre mana ministre ka shugal ko kala maiga tan yona ke baraw barabe na fora ko premier ministre ko desera ula ko barake ka tienfo marabawi wala ka tienfo jamana konnala ko shogal ko kala maiga seraka o baraw deke kuma infora mi jabarani sudo de ka anga jamana konnala ya o maître Cheikh Oumar Konaré aya jira ka fo na ko ngunu kumawdo ko nga a barko nyando kumbe ina fo mi Ousmane Bambaye ale ajira ka fo ko wati damnewla ina fo mouvement de 5 juin rassemblement des forces patriotiques o ka kele damnewla o kunye kuma chaman fo o kunye laydu baw chamanta ka fo ni fanga dira uluma o ko una baraw ke ka yeleman baw boloda ko nga ale fana nyebi mina bi o e ka fo M5 koni tablo nyuma kumbu bolo wa sira nyuma yere kumbu bolo ko nga mi mbe sena bi ale kon nyebala baras fu sine ka ke ko laydu tale nun kofe ola nouvelle horizon ka fola ko premier ministre yelema mbe na kuma be sena na ngunu kan be sena ero bololo koni bebi tafo yinno akuma koni chale do abe bedi neka bi do yere jaminu be no lubi ka yala bololo sanfe do ya jira ka foko ministre mbe no banga jamana ero che barakuna Abdoulaye Diop o ale yere to di fombe do fe ka foko ni shogel ko kala maiga blala o ko ale de be bla premier ministre la shogel ko kala maiga nona amana ke chugo mi bara kuma koni olu de be sena ni wati nuna maître Cheikh Oumar Konaré ako kuma chaman de be obika taka ngalo bika taka da shogal ko kala maigala ka soro dun tiente ko shogal ko de do note ko jamana kote maître Cheikh Oumar Konaré ajira ka fo aywa ko ma chaman be obika afara ko shogal ko kala maiga ko aye ale de keleno ka ala mahinena Moussa Traoré o tienta sabu politique to min babulo no impérial ko impérial te foye ni Moussa Traoré o tiente ko o kala de be shogal ko kala maiga nofe note mawbi ka fenfe fo ka fo shogal ya donta shogal ya bota amaninke asira kaninke amaninke ko shogal sira ka bara minke premier ministre la de mana ko ma ka do ministre ka a chenjela fo kito premier ministre barawla note ko afara de politique ma minum be no lu be shogal ko kala maiga nofe ko ba a yerba kunde nofe note ko dorete ko joro ko de do wa ko
mi yelemani min n'a fɔra ko ka boloda ko charte baaraw yelemana o CNT dɔ bɛna fara o kan a kɛkun de walasa politikiman min bɛ mankan la olu ka se ka don CNT in kɔnɔ gouvernement yɛrɛ a fɔra ko dɔ bɛna fara o ma hakɛ kan yelemani min kɛra charte fana kɔnɔ dɔ ka se ka fara o gouvernement ma kan o politikiman kelenw ka taa u yɛrɛ sɔrɔ o gouvernement in kɔnɔna la maître Cheikh Oumar Konare ka kuma la ko nin dɔrɔn de ye mankan kun ye n'o tɛ an ka jamana kɔnɔna la yan ko ni dunta banna politikimanw bolo ka ban ko olu kɔni u ka kuma de bɛ caya wa ko k'a fɔ de ko u bɛn'u da de k'a fɔ de ko ayiwa premier ministre ka se k'a ka baara kɛ lafiya kɔnɔ premier ministre kana i sigi n'o daden ye ni dunta ma di u ma ko premier ministre kan'i sigi ni bɛn foyi ye Mali in kɔnɔna la yan nɔ o mana o kunnafoni fila an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la o mana bɔ yen ale ye Nouvelle Horizon kelen kɔnɔ kunnafonidila min bɛ yen n'u k'a ma ko Olivier Dubois nin y'a kalo 11 de ye ale bɛ Bamancimaw ka bolo kan jamana faamaw ye layidu min ta k'a fɔ ko i mana kɛ maa o maa ye ko e bɛ sɔrɔ Bamancimaw ka bolo kan bi ko jamana faamaw bɛ fɛɛrɛ tigɛ walasa i ka se ka wɔgɔbɛ ka bɔ Bamanci wale tigilamaw tigɛ kɔnɔna la min ye Olivier Dubois ale min ye faransikaw ka kunnafonidila dɔ ye a minɛna Gawo avril kalo tile 8 san 2021 a bɛ kalo 11 de la bi a kun ye bɔli dɔ kɛ bɔli fɔlɔ la ja dɔ la ja min yɛrɛ ni o kɔfɛ maaw yɛrɛ kun jigi banna la kosɛbɛ ko nka a filɛ nin ka bɔli min kɛ mars kalo tile 13 ja dɔ kɔnɔna la o b'a jira k'a fɔ ko a bɛ nin na a kɔni ye wele bila a somɔgɔw ani jamana faamaw Mali jamana faamaw ani Faransi jamana ɲɛmɔgɔw ko ale kɔni jigi dalen don u ka bi u ka se ka fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen n'u b'o kɛ u k'o kɛ walasa ale ka se ka bɔ groupe de soutien à l'islam et aux musulmans olu minnu ni olu y'a minɛ Gawo mara la a bɛ kalo 11 ɲɔgɔnna bɔ sisan walasa an bɛ waati minɛ ko sisan Olivier Dubois kɔni ta de dɔnnen don sabu ale bɔra ja min na ka kuma ko nka jamana faamaw k'a dɔn k'a fɔ Olivier Dubois dɔrɔn tɛ dɛ Mali kunnafonidila dɔw bɛ yen minnu bɛ yen n'olu fana bɛ nin lahalaya kelen kɔnɔ i n'a fɔ Amadou Niali Boli ale bɛ Bamancimaw ka bolo kan a bɛ san kelen ani dɔɔnin bɔ sisan ani fana Musa Bana Diko ale fana bɛ Bamancimaw bolo a bɛ kalo 11 bɔ ko jamana faamaw k'u jija halisa nin kunnafonidila ninnu ka se ka bɔ Bamancimaw ka bolo kan Toguna a Traoré ale ni fasiri kɛ an y'a bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don fasiri de semaine info matin kɔnɔ kuma fila b'a kɔnɔ fɔlɔ ye mun ye o ye ko Mali ni Côte d'Ivoire dancɛ a jarala k'a fɔ CEDEAO ka ɲangi hukumu kɔnɔna la a kɛlen don sababu ye bi mobiliba caman de bɛ yen minnu jɔlen don Mali ni Côte d'Ivoire dancɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min bɛ yen n'u kama ko Tɛngɛrɛla filɛ nin Sikaso ale fanfɛlaw la ni bɛ bɔ ka taa Côte d'Ivoire fanfɛlaw la ko mobiliba caman de bɛ yen minnu bɛ yen ni jɔlen don k'a sababu kɛ CEDEAO ale ka ɲangini min binna Mali kan janvier kalo tile 9 san 2022 jɛrɛ min kɛra Ghana faaba la Accra nka bibi na a jarala k'a fɔ ko fiɲɛ bɔda kɔni bɛ ka di mobiliba dɔw ma mobiliba minnu bɛ yen ni olu bɛ ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ k'u kunda Mali kan nka a bɛɛ tɛ mobiliba minnu bɛ yen n'a kunnafoni dira Côte d'Ivoire yɛrɛ kunnafoni so dɔ fɛ n'u k'a ma ko Abidjan.net o ye kibaruya bɔ ka bin mars kalo tile 13 tɛmɛni san 2022 ko mobiliba fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko minɛn min bɛ yen n'u k'a ma ko Clinker ale ye fɛn ye n'a a bɛ kɛ ka siman de dilan ko bɛ sɔrɔ mobiliba fɛn fɛn kɔnɔna la k'o to yen o ka tɛmɛ o ka se ka na Mali kɔnɔna la sabu Clinker in filɛ nin n'a jɔlen mɛnna a bɛ se ka kɛ masiba wɛrɛ ye ko yamaruya bɔra Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ k'a fɔ k'u ka o mobiliba fɛn fɛn bɛ yen ko Clinker bɛ sɔrɔ a kɔnɔ k'o bila ka tɛmɛ o ka se ka na Mali kɔnɔna la ko nin kɛra fiɲɛ bɔdaba ye ko nka o kɛra fiɲɛ bɔda ye olu ma ko nka mobiliba caman de fana bɛ yen minnu jɔlen bɛ Côte d'Ivoire ni Mali dancɛ in na minnu bɛ yen n'olu falen bɛ dɛbɛdɛbɛ minɛnw na minɛn minnu bɛ yen ni a jarala k'a fɔ yɛrɛ u bɛ ka tiɲɛ an bɛ waati min na i ko sisan a sera sa min ye CEDEAO ani Mali cɛ bɛn ka sɔrɔ ko la walasa maaw bolofɛnw olu kana se ka tiɲɛ o mana bɔ yen info matin kelen kɔnɔ a ka kuma la a ko min ye Comatex ye n'o ye Mali fini dilan yɔrɔ min filɛ nin ye Segu mara kɔnɔna la ko a ka dayɛlɛli o bɛ senna wa a bɛ sɛbɛn ɲuman yɛrɛ kan Comatex min ni ɲɔgɔnna usine ka dɔgɔ Mali la yan nɔ fini dilan la a filɛ nin ye Segukaw fɛ yen ko alamisa tɛmɛnen mars kalo tile 10 sigi dɔ kɛra min ye an ka premier ministre ni ministre damadɔ fɛ walasa ka se ka kuma a ko kan a jarala k'a fɔ layidu kun tara k'a fɔ min ye
barakɛla minnu bɛ n'olu bɛ comment taxi kɔnɔna la a bɛ se san 2 ma sisan olu ka sara minnu bɛ n'a kun gulonnen don a ka se ka di u ma layidu kun taara gouvernement yɛrɛ fɛ k'a fɔ 1,600,000 ɲɔgɔn na o kan ka di baarakɛlaw ma nka ko in tilala ka sumaya nka alamisa tɛmɛnen yɛrɛ la sigi dɔ kɛra premier ministre fɛ walasa ka se ka bɔ a nɔ na min tora sa o de ye k'a fɔ wari in kɔni ko a bɛ sira la wa a sɔrɔla yɛrɛ a bɛ ka ɲini ka di baarakɛlaw ma gɛlɛya misɛnmisɛnnin minnu bɛ yen o de ye k'a fɔ baarakɛla minnu bɛ yen n'o ye comment taxi baarakɛlaw ye wari kana kɛ k'a di bolo dɔ ma ka taa di baarakɛlaw ma ɲagami bɛ se ka don o la sanko avocat n'a ɲɔgɔnnaw k'olu kana olu sen kana don ko in na premier ministre ka fɔ la o de baara bɛ sen na ko a ɲini bɛ comment taxi baarakɛla fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko e ka sara de gulonnen don i ka se ka taa compte dayɛlɛ banque la walasa i ka sara a ka se ka d'i ma n'o tɛ ko wari in n'o ye 1,600,000 in ye a bɛ banque dɔ bolo a tora dɔrɔn comment taxi baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka taa compte dɔ dayɛlɛ banque kɔnɔna la walasa u ka nafolo ka se ka bila u ka bolow kan o baaramisɛnninw dɔrɔn de bɛ sen na n'o tɛ k'a fɔ ko nafolo in tɛ di u ma a bɛ di u ma u ta don nka comment taxi yɛrɛ a ka se ka bila sen kan o baaraw fana bɛ sen na sɔɔni o ye waati ko dɔrɔn de ye Christelle Kone ale de ni fasiri kɛ limanaw an ye nin bɔ info matin ale kɔnɔ an bɛ a kuncɛ ni min ye o ye soir de Bamako ye limanaw soir de Bamako kuma fila bɛ a kɔnɔna la fɔlɔ ye mun ye o ye Niger jamanakuntigi ale ka kuma bi yan nɔ ko birifini dogo to min bɛ yen ni Niger jamanakuntigi kɛmɛ k'i dogo o kɔrɔ ko birifini bɛ ka bɔ a da la dɔɔni ka sababu kɛ mun ye Niger dibi ko min bɛ yen ni Niger jamanakuntigi bɛ ka o kɛ ani bamaci wale tigilamaw cɛ a jirala k'a fɔ ko a dibi ko in ko fura bɛ ka bɔ a ka woro ɲɛma dɔɔni ni maa hakili b'a la min ye Faransi ka kɛlɛcɛw ye Barkhane olu y'a ɲini k'u bɛ bɔ Mali kɔnɔna la taayɔrɔ kelen min sɔrɔla u la a na kɛ o ye Niger jamana de ye nka a jirala k'a fɔ waati labanw na kunnafoni laban minnu dira Niger jamanakuntigi dɔ kun sɔnna ko Barkhane ka taa ale ka jamana kɔnɔ ko nka Niger jamanadenw dɔw minnu ni olu kangama o ko la u ma sɔn fiyewu caman y'a jira k'a fɔ Niger n'a a jamanakuntigi sɔnna Faransi ka kɛlɛcɛw ka taa u ka jamana kɔnɔna la ko a kɔni bɛ kɛ olu su de kan a kɛra sababu ye Niger jamanakuntigi ko in ko a y'i sen bɔ a ko la nka o n'a ta o ta ko Niger jamanakuntigi a b'i dibi ma ko dɔw la ko minnu bɛ yen ni o bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma baara fɔlɔ ye mun ye o ye Niger jamanakuntigi Mohamed Bazoum a kun ye bamaci wale ɲɛmɔgɔ dɔw bila kɔsa in na ko min na a kɔlɔlɔ yɛrɛ yɛlɛla Mali kan sabu bamaci wale min kɛra Mondorokaw fɛ yen o bamacima minnu bilala k'a yira k'a fɔ o dɔw bɛ olu cɛ la limanaw ko nka min nana ye ko kura o ye k'a fɔ marsikalo tile 13 a n'a tile 16 ni ɲɔgɔn cɛ ko Yad Agalika n'a fɔ jɛkuluba min bɛ yen n'u kama État islamique o Grand Sahara o ɲɛmɔgɔba dɔw bɛ yen o ni Mohamed Bazoum a n'a ka baarakɛlaw n'u Niger jamanakuntigiw ye k'u bɛ ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ min bɛ yen n'u kama ko Bani Bango o bɛ Niger ani Mali dancɛw la k'u bɛ ka ɲɔgɔn ye jateminɛkɛla dɔw y'a jira k'a fɔ ɲɔgɔn ye k'a bɛna fɔ dɔw ka jateminɛ kɛra a la k'a fɔ ko ayiwa a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin Mali ma walima ka kɛlɛ wɛrɛ ta ka ɲɛsin Mali ma dɔw y'a jira k'a fɔ ko bɛn ɲinitɔ de don bamacimaw ani Niger jamana ni ɲɔgɔn cɛ walasa Niger ka denw bɛ se ka lafiya cogo min na a mana kɛ cogo o cogo ɲɔgɔn ye min kɔni kɛlen filɛ nin soir de Bamako ka fɔ la a bɛ taa wolo fɛn min na maa si kɔni tɛ Ala ye k'a dɔn nka ɲɔgɔn ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u k'a filɛ ni kɛkuya ye u k'a filɛ ni ɲɛdɔn ye ko in a kɔlɔlɔ kana na bi Mali fana kan an b'a kuncɛ ni min ye joona o ye Mali la yan nɔ limanaw ko fɛɛrɛw de bɛ ka tigɛ Faransi jamana ɲɛmɔgɔw fɛ bi fɛɛrɛ bɛ yen k'u bɛ se ka dankari kɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw la k'u bɛ k'o fɛɛrɛ tigɛ bi soir de Bamako ka kuma don dɛ limanaw ko ni jateminɛ kɛ bi yɔrɔ Mali nin waati laban in na a ye dimi min don Faransi la Faransi ko k'o dimi a ma se ka bɔyɔrɔ foyi sɔrɔ nka limanaw baara min bɛ yen n'u b'o la bi o de ye ko u fana bɛ fɛ ka tajuru sara wɛrɛ ta ka ɲɛsin Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma maa min ye nin kuma fɔ o ye Faransi ka den dɔ de ye limanaw ni ale yɛrɛ ye u ka kɛlɛcɛ ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ ye n'u kama Général Henri Pinard Legri ale de ye nin kuma fɔ a ko Élysée n'o ye Faransi ka jamana ɲɛmɔgɔ dagayɔrɔ ye a yɛrɛ ɲininkalen
o ka kunnafoni so dɔ fɛ n'u k'a ma ko LCI ale y'a jira k'a fɔ nin ko de bɛ sen na an bɛ waati min na i ko sisan o la sa min bɛ sen na o de ye ko min ye Général Legri ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw k'u kɔlɔsi u bɛ fɛn o fɛn na bi u ni Faransi cɛ sabu ko Faransi labɛnnen don ka kojugu ta ka u sɛgɛrɛ an b'a kuncɛ yan Libanaw soir de Bamako de ye nin fɔ dɛ Ala k'an kisi k'an tanga ka Mali kisi k'a tanga an bɛ kunnafoni jɔ yan nɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna sini gafe kura minnu mana bɔ an b'olu lakali aw ye ladiriya kɔnɔna la o tuma Ala ka waati wɛrɛ jira an na